Donc mon sujet aujourd'hui, c'est le rôle des masses médias dans la mobilisation ethnique chez les Maris. Les masses médias ont toujours joué un rôle important. Les médias publiés dans les langues des différentes ethnies. Et initialement, il s'agissait évidemment de la presse écrite, et maintenant on assiste à un changement. C'est de plus en plus des médias qui sont diffusés sur Internet. Первая марийская интеллигенция, общественники, писатели, поэты появились и объединились вокруг Марла календарь, марийские календари, 907-13 годы. Большую роль Марла календарь сыграл в становлении лугово-восточного марийского литературного языка. Он способствовал пробуждению национального самосознания народа, зарождению национальной интеллигенции. Donc le premier journal qui a été publié en 1907-1913 s'appelait Marla Calendar, donc Calendrier Marie, et qui a réuni autour de lui beaucoup de différentes personnalités, des écrivains, des poètes, des scientifiques, et a contribué à la formation de la langue écrite en Marie et au développement de la langue littéraire. В 1915-17 выходит газета «Война Увер». Затем, большевики прекрасно понимали роль СМИ и умело их использовали для распространения своей идеологии. Поскольку большая часть марийцев, как, впрочем, и других нацменьшинств в России, была неграмотной, то ими велась борьба за поголовную грамотность, и в начальном этапе на национальных языках за образование на национальных языках. В 20-30-е годы 20-го столетия марийские газеты выходили фактически во всех регионах с компактным проживанием Марии. Un autre journal qui a été publié en 1915-1917 s'appelait Vojna Uver, Nouvelles de la guerre. Et ensuite, après la Révolution, les bolcheviks se sont dès le début rendu compte de l'importance de la presse pour la diffusion des idées, à des fins de propagande, et ils ont mené dès le départ une lutte contre l'analphabétisme et stimulé les études en différentes langues des ethnies peuplant la Russie. Et dans les années 20 et les années 30, des journaux en langue locale ont été publiés dans toutes les régions de la Russie soviétique. Большой удар национальной культуре, науке, языку нанесли сталинские репрессии. В 50-е, 60-е годы можно считать хрущевской оттепелью. Национальные СМИ воспряли, ожили. 70-е, 80-е годы это брежневская стагнация. И после 85-го года с наступлением Горбачевской перестройки СМИ бывшей СССР, в том числе и марийскоязычные, становятся намного интереснее, публикуют ранее запрещенные материалы, поднимают новые темы. Donc, dans les années 30 et 40 du XXe siècle, l'époque des répressions de Staline, les publications en langue nationale ont connu un déclin. Ensuite, il y a eu un renouveau sous Khrouchtchev pendant les périodes du dégel, dans les années 50-60. Et puis, dans les années 70 et les années 80, c'était une période de stagnation. Et encore plus tard, à partir de 1985, avec la perestroïka, là, on peut voir un essor de publications. On a pu publier sur des sujets qui étaient interdits avant. Donc, les médias se sont beaucoup développés à partir de 1985. Если дойдем до периода нашей конференции, семинара, то начало 90-х годов это время подъема национального самосознания Марии, возрождения национальных организаций Марии Ушемов, съездов народа Марии, появления новых национальных организаций. Национальные республики повышают свой статус, в том числе и Республика Мариэл, и первым президентом республики был Владислав Зотин, по национальности мариец.
Et si on regarde la période qui a suivi la perestroïka, donc jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que il y a eu des processus d'affirmation de l'identité nationale, notamment chez les maris. Un congrès mari a été créé, des associations, des organisations également. Et le statut administratif de la région aussi a changé, c'est devenu une république, alors qu'avant c'était une région autonome. Et le premier président qui a été élu, Владислав Зотин, était également mari et étudiant. В 90-е годы Марьел фактически была неформальным лидером финно-угорского движения, и многие международные финно-угорские движения, как МАФУН, Конгресс писателей финно-угорских народов, зародились именно в Марьел. Появляются новые газеты, это марийская молодежная газета «Кугарня», горномарийский журнал «У7». В республике Башкортостан начинает выходить газета «Чолман». Мари Коммуна, общемарийская газета, меняет свое имя на Мариэл. Et à partir des années 90, les maris sont devenus une sorte de leader non officiel du mouvement hongrois. Il y a eu des... Donc le congrès des peuples maris, des médias qui ont été créés, le journal qui s'appelait Kugarnia, un magazine littéraire, et le nom de Marie Comuna aussi. Le journal Marie Comuna a changé de nom et a commencé à s'appeler Marielle tout simplement. Роль печатных СМИ в 90-х годах возрождения марийского национального движения, финно-угорского движения, повышения национального самосознания была огромной. Но времена меняются. В 1997-2001 годы президентом Мариэл становится Владислав Зотин, русский. Попытался закрыть, сократить некоторые имеющиеся СМИ на марийском, но закрыть не удалось из-за противостояния национальных лидеров. Donc les temps ont changé. Ensuite, en 97-2001, le président de la République du Mariel était Vladislav Kislitsyn, ethniquement russe. Et lui, il ne soutenait pas les médias maris. Il a même essayé de pousser certains à la fermeture, ce qui n'a pas marché, car ça a rencontré une opposition. В 2001 год президентом Мариэл становится Леонид Маркелов. Ваш коллега из Башкортостана уже дал ему оценку. Наступает конфликт с лидерами национального движения, наступает время новой стагнации для национальных СМИ Мариэла. Но в 2008 году начинает входить ежеквартальный цветной глянцевый журнал на марийском и русском языках «Мари Сландалок», «Марийский мир». Но это такой пропагандистский шаг после того, как власти взяли под контроль национальное движение «Съезд народа Марии». Le président, celui qui est devenu président de Mariel à partir de 2011, donc Leonid Markelov, et mon collègue du Bashkortostan a déjà commenté quel type de personnalité c'était. Et lui, donc, il ne soutenait pas du tout les médias nationaux Mari. Et il y a eu des conflits avec les leaders du mouvement national Mari. Et par contre, les autorités ont créé un magazine qui s'appelait Marie Sandalak, le monde de Marie, mais c'était plus une action de communication de la part du gouvernement qui essayait de prendre le contrôle du mouvement national Marie. Вот на данной таблице вы видите основные марийскоязычные СМИ, тираж за настоящее время, и там, где стоит звездочка, это данные взяты из 2012 года. Ну, как видите, на 550 тысяч марийцев тиражи национальной газеты такие же большие. Начиная от 4 тысяч, там, где-то 1200. Dans la table que vous pouvez voir sur l'écran, il y a des publications en langue Mari.
qui existent aujourd'hui et les tirages en ce moment, sauf ceux qui sont marqués par un astérix. Là, il s'agit du tirage en 2012. Et vous pouvez voir que c'est des chiffres qui sont très faibles. Pour un peuple de 550 000 personnes, le nombre de publications en langue Marie est assez réduit. ТВ и радио на марийском. Мариэл радио с 2005 года вещает почти целый день. Это развлекательное радио, песни, отдельные передачи. Проводит ежегодные концерты и собирает зрителей около 5000 человек. Проводит конкурс «Песня года». Доступно в сети интернет. En ce qui concerne les médias tels que la radio et la télévision, il y a le Mariel Radio qui est une radio plutôt de divertissement, qui organise des concours de chansons, etc., qui existe depuis 2005 et est disponible sur Internet. Речь шла вот о втором радио, а вот первое радио ГТРК «Мариэл» — это традиционное радио с советских времен, с 1933 года, но его вещание было проводное, но фактически недоступно сейчас. И очень мало времени у них остается. Там где-то неделю, несколько часов, наверное, всего. Donc ça, ce que je viens de mentionner, c'était celle qui est la deuxième ici à gauche, qui a été créée en 2005. Sinon, il existait une autre compagnie qui s'appelait, qui était une société, un média d'État, qui s'appelait Radio Mariel, qui existe depuis 1933. Et c'était une radio qui était avant diffusée par câble, et donc qui peu disponible en fait, et maintenant il ne diffuse que quelques heures par semaine. Телевидение ГТРК «Мариэл» — это тоже традиционное телевидение, как бы общероссийское, и каждая национальная республика имеет такую свою ГТРК. 15 минут новостей по рабочим дням, несколько небольших передач. В последнее время передачи выкладываются в интернет. Второе телевидение, регион 12, Мариэл ТВ, 20 минут в день. Мариэл ТВ — это просто название вот такого блока, который состоит из новостей и небольших передач. Donc il y a aussi la télévision d'État Mariel qui appartient à la même compagnie que la radio du même nom. Donc c'est aussi une chaîne de télévision qui diffuse assez peu, un journal de 15 minutes quotidien, les jours de semaine, et encore quelques émissions supplémentaires, donc assez peu. C'est des émissions qui sont maintenant depuis peu consultables sur Internet. Et une autre chaîne de télévision s'appelle Région 12, ou Mariel TV, qui diffuse 20 heures par jour, 20 minutes par jour. Интернет, социальные сети. Для начала хотел бы дать обзор интернет-сайтов на марийском языке и на марийскую тематику. Значит, ресурсы для изучения марийского языка, словари. Я, наверное, покажу, я не знаю, показывать времени не будет. Первый ресурс — это при Венском университете Австрии, англо-марийский словарь, и там грамматика через английский язык дается. Такой, наверное, один из крупных проектов изучения марийского языка через английский язык. Затем идет Варлам Утер. Варлам Утер — это большой десятитомник марийский, и он доступен в двух местах, вот, видите. Второй ресурс — это Full-Up при Республике в Коми. Donc maintenant un petit aperçu de l'Internet en langue Marie. Donc pour ce qui concerne les sites et les portails, il y a les sites consacrés à la langue Marie, dédiés à l'apprentissage de la langue. Il y a un site assez complet c'est un projet qui a été créé par l'Université de Vienne en Autriche. Donc un site dédié à l'étude de la langue Marie, mais qui est fait pour les anglophones. Mais donc il est très, très complet. Et un autre site, c'est Marla Bouter, c'est des livres en Marie qui sont en ligne, et des dictionnaires
Et ça existe, voilà, il y a deux adresses sur lesquelles c'est disponible, ce projet est disponible. Сайт учреждений. В основном представлены учреждения культуры. Национальный театр Шпитала на марийском и русском, сайт Центра культуры на марийском и русском, страницы Министерства культуры на марийском, формально чисто. Новости идут в перемешку, там с русским языком не отдельно. Сайт Всемарийского совета Американаш, это только на марийском. Официальный интернет-портал Мариал. Единственный вот этот официальный сайт, который тоже появился недавно, поскольку наш президент собирается баллотироваться на очередные выборы. Вспомнил о марийцах. Donc pour ce qui concerne les sites institutionnels, il s'agit essentiellement des sites d'organisation culturelle. Les plus connus sont le portail du Théâtre National Marie, du ministère de Culture de la République Marie, du Centre de Culture Marie. Un site a été créé par le Conseil du Peuple, le Congrès du Peuple Marie. Donc celui-là, il est en langue Marie uniquement. Et aussi, il y a un site officiel qui s'appelle mariel.rf, qui a été créé par le président actuel qui, en vue des élections à venir bientôt, s'est souvenu de l'existence des maris. Социальные сети. Самая популярная сеть это в России ВКонтакте. Там есть такая большая группа Чела Иласа Барила Кушназа, марийцы всех стран объединяйтесь. Но это в шутку, как бы раньше с коммунистическим параллель с лозунгом пролетарий всех стран объединяйтесь. Там 15 тысяч человек. Есть группа восточных марийцев, там цифры тоже горные марийцы, марийцы Башкортостана, марийцы Урала. Ну, это как идентифицируют себя марийцы, скажем, в социальной сети. Donc, pour ce qui est des réseaux sociaux, il y a un réseau qui est le plus populaire en Russie, c'est Vkontakte.ru. Vkontakte maintenant. Donc il y a plusieurs groupes Marie qui sont présents. Le plus grand s'appelle Marie de tous les pays, unissez-vous, pour reprendre le slogan communiste. Et dans ce groupe, il y a un peu plus de 15 000 membres. Il y a aussi un groupe pour les maris de l'Est, un groupe pour les maris de Bashkortostan, etc. Также значит, делятся на группы по месту жительства, группа марийцев Москвы, поскольку в Москве довольно много марийцев, марийцы Казани, группа марийцы Перми, Пермского края. Il y a également des groupes maris locaux pour ceux qui habitent dans d'autres régions, notamment un groupe pour les maris habitant à Moscou, ceux de Kazan ou ceux de la région de Perm. Есть группа общественных организаций, это вот Ирвел Мари Самар Кушем, молодежная восточно-марийская организация, в Башкортостане находится. VR, это молодежная организация. Il existe également des groupes d'associations. Par exemple, un groupe qui appartient à l'association de la jeunesse des maris de l'Est, les maris de Bashkortostan, qui a à peu près de 600 membres, ou une autre association de jeunesse, Eliar, qui a 250 membres. Да, я хотел еще добавить, что ВКонтакте, интерфейс ВКонтакте переведен на марийский язык, и он доступен через марийский язык. Если время останется, мы потом можем посмотреть. Encore une petite remarque, l'interface du site Vkontakte est disponible également en langue Marie. Et ici j'ai une petite minute, je vais vous le montrer. Ну, понятно, группа учреждений, вот Марийский театр есть и ВКонтакте, другие марийские театры, Марийский молодежный театр. Есть отдельные мероприятия, даются, например, Марийская дискотека в Екатеринбурге.
Екатеринбург, это Свердловская область. Et donc il y a d'autres groupes, notamment des groupes aussi qui appartiennent à des institutions, par exemple le Théâtre Dramatique National qui a son site a également un groupe sur Contactier, d'autres théâtres sont présents, ou encore des groupes dédiés à des événements particuliers, comme par exemple les soirées Marie à Екатеринбург dans des boîtes. Так, понятное дело, что есть сайты газет, сайты отдельных людей, блоги, Википедии на двух литературных языках, на лугово-марийском и на горно-марийском. Et à part ça, il existe également des pages appartenant aux journaux que j'ai mentionnés, à des personnalités, des écrivains, et Wikipédia aussi a des pages sur deux dialectes Marie, sur le dialecte de Lugovo et le dialecte de Marie des Montagnes. Marie des Plaines et de Collines. Из всего перечисленного можно сказать, что интернет марийцам используется в недостаточной степени. Тиражи газет небольшие, но здесь проблема в самих марийцах, потому что, например, главные редакторы не понимают важности интернет-страниц газет, и они оформлены очень скудно. En conclusion, on peut dire que le web en langue Marie est sous-développé et les publications sont peu nombreuses et ont des tirages très faibles. Il y a un certain problème de ce côté-là chez les maris eux-mêmes. Par exemple, les rédacteurs en chef des journaux, ils ne comprennent pas encore l'importance d'avoir un site internet et souvent le design laisse à désirer. C'est des pages qui sont vraiment très mal faites. Ну и разумеется, как бы тиражисты мои и пользователи интернета на национальных языках зависит от количества народа, от знания литературного языка. К сожалению, количество марийцев сокращается. Вот данные цифры, в каких годах сколько было. И по данным последней переписи только 75% марийцев назвали родным марийский язык. Et également un facteur qui évidemment contribue à cela, c'est la population Marie, qui est une population en déclin. Et ils étaient 548 en 2010, donc il y a eu une baisse de 50 000 par rapport au recensement précédent. Et le nombre de ceux d'entre eux qui considèrent le Marie comme leur langue maternelle est en déclin également. Il a baissé de 85% en 2002 jusqu'à 75% en 2010. Ну и разумеется, марийцы живут в стране, где, в принципе, ни марийцы, кажется, на мой взгляд, и ни другие национальные меньшинства особо-то не нужны. И эти языки превращены в ненужные языки. Скажем, в Мариэл, даже среди марийцев только 30% марийских детей изучают марийский язык как родной язык. А в некоторых регионах они вообще не имеют возможности изучать, не изучают. И марийский язык является как добровольным. А разумеется, ненужный язык никто и не будет выбирать. Et en plus à cela se rajoutent les facteurs qu'en Russie en général, on s'intéresse très peu aux questions et aux problèmes des minorités. Et notamment les gens s'y intéressent assez peu. En Marielle, seulement 30% des enfants étudient la langue Marie à l'école comme langue maternelle. Et ceux vivant dans les autres régions n'y ont tout simplement pas accès à des cours où c'est vraiment des cours facultatifs. Et du coup, si on pense que c'est une langue qui n'a aucune utilité, évidemment, les gens ne s'intéressent pas à l'apprentissage.
Спасибо за внимание. Trois minutes pour quelques questions, Vasily. 3 минуты на вопросы. Oui. Меня зовут Константин, Мариинский университет. У меня вопрос, сколько групп, например, есть ВКонтакте и какая социальная сеть это самая успешная, это, можно сказать, Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер? ВКонтакте, наверное, более в плане национальном. ВКонтакте я изучал. К сожалению, Одноклассники я не изучал, если там марийские группы. Знаю, что в Фейсбуке их мало, и Фейсбук в России вообще менее популярен, а ВКонтакте очень популярен. И ВКонтакте очень много групп. У меня в докладе есть более полный перечень, но просто не было времени. Но это даже не полный перечень. Так этих групп где-то, думаю, десятки, может даже до сотни наберется. Quel est le nombre de groupes sur Contacté et est-ce que les autres réseaux sociaux en contiennent aussi? La réponse, j'ai étudié en profondeur seulement Contacté qui est le réseau le plus populaire et là il y a environ une centaine de groupes Marie. Facebook est peu populaire en Russie et donc là les groupes Marie sont quasi inexistants. Et sur Одноклассники, réseau des anciens élèves d'école, je ne sais pas parce que je ne les ai pas étudiés. Могу savoir s'il y a un média internet, vraiment 100% internet régulier en langue de Marie. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать, есть ли какой-то ресурс, интернет-ресурс, именно как СМИ, который бы постоянно, регулярно выполнялся новостями и в чем-то замещал роль, может быть, печатных изданий с маленькими тиражами, в том числе распространяясь на членов диаспоры в других регионах. У меня в докладе тоже было, это вот Мари Увер, вот сайт, который один из первых на 4 языках, на русском, марийском, эстонском и английском. Существует где-то 10 лет. В свое время, наверное, был самым популярным. Ну, я думаю, сейчас остается одним из популярных по посещаемости. Насколько я знаю, посещаемость других страниц. Просто у меня не было времени более подробно говорить. Je l'ai mentionné dans ma présentation, c'est un portail qui s'appelle Marie Ouvert, qui existe, qui est publié en 4 langues, donc en russe, en mari, en estonien, en anglais. Et c'était pendant longtemps le portail le plus populaire, et je pense qu'aujourd'hui il reste un des plus populaires par rapport au nombre de visiteurs par jour. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter avec plus de détails sur ce portail. Как вы считаете, вы перечисляли, что факторы, которые влияют на то, чтобы изучался родной язык? Выделите основные факторы. У вас приведены цифры уменьшения численности населения, которое знает родной язык. Почему это основные факторы? Quels sont, de votre opinion, les facteurs qui ont influé sur la volonté ou non-volonté d'apprendre sa langue d'origine? Parce que vous avez présenté des chiffres, la population en déclin et parmi eux le pourcentage de ceux qui considèrent la langue marie comme maternelle en baisse. Mais vous, en tant que chercheur, quel est à votre avis, quels sont les facteurs qui contribuent à cette situation? Разумеется, переводят, скажут, глобализация, ассимиляция, но я думаю, что, да, и говорят, что марийцы сами не хотят, чтобы их дети изучали марийский язык. Да, это так. Но я думаю, что многое зависит от национальной политики государства. Сейчас национальные языки России, малые национальные языки не нужны. Я считаю, что национальные языки для носителей должны быть обязательными. И государство просто должно внести в школьную систему обязательность национальных языков. Потом надо, если вы помните, начало 90-х годов
национальные языки повысили свою популярность и количество обучающихся, потому что была такая государственная политика. А сейчас национальные языки, сейчас ведется обратная национальная политика государства России, единая Россия, скажем. On mentionne parmi les facteurs qui influencent ça les choses comme la globalisation, l'assimilation. Donc évidemment, je suis d'accord, ça existe. Il y a aussi une non-volonté de la part des maris eux-mêmes d'apprendre leur langue, de la faire apprendre à leurs enfants. Mais je pense qu'il y a un rôle à jouer à l'État ici, car aujourd'hui, les langues des minorités n'intéressent personne en Russie. Et selon moi, l'État devrait rendre obligatoire dans ces régions-là l'apprentissage de la langue locale. Et si vous vous souvenez, aux années 90, les langues des minorités ont connu un renouveau suite à la politique de l'État, et maintenant ce n'est plus le cas.